विशेष धन्यवाद हो कबान की तो डॉन सनेसन लेते एक सुंदर समय पाई करी बंस रहे रपसले मु बहुत आनंदित अटे ये बॉय बॉय मॉय नाते जे एई भली एक दिन रे कनी मरे आदि नालियान आपण मानकर मध्य रे आंबीर परा प्रभु मते ठिया हेबार सुयोग दई छ कितो गान डो ये तरंग रपसले रहे नाती तिनसन मु मोर अंतर रो सहित ये बड़ी जेन बाते एसबीसीएम रो लीडरशिप को एसबीसीएम एस आपंग परंजडो द जनरल सेक्रेटरी करोड़ आइडल मराडो प्रेसिडेंट अनप सबब जाना मराडो वाइस प्रेसिडेंट अनप बाबू सबब जाना ट्रेजरर दकुले मराडो ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कोदमा मुडा बारामरंजडो पुणिता सहित बारेते गोय এই মঞ্চরে যেতে জন পালক বৃন্দ অছন্তি কেনি আরে জালেন গরগুডাম গুপামরঞ্জি উইমেন লিডার্স অছন্তি এগঞ্জিয়া বারাবরঞ্জি নন ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেন্ড অছন্তি দরিতে এ এগন কিন্তু মানসিয়া সমস্তଙ୍କୁ নমস্কার জ্ঞাপন করছি কোত পিরারং বই বই লিমতবে তা সহিত আতে কইনা এই স্থাନରେ যেতে আমারকর ভাই ভৌণী মানে বসিছন্তি কেনি মোকা বলা চিন্তি বোঝাও তরাঞ্জি আদো কপ্ট কোচি যে সমস্ত প্রভুଙ୍କର বাক্য শুনিবা পাই আসিছন্তি আলে দজিতে মারা কিতো না বেনা আমনাম বিরসলে ইয়ে রাইবে মু আপন মানকু কৃতজ্ঞতা জଣାଏ ইয়ে বই বই ডম্বে সেতবে পুনি আপন মানকু মধ্য মোর নমস্কার জ্ঞাপন করছি ডম্বে জানে বই বই লিমতবে It is really a wonderful occasion for me to preach here. Karate boy boy manai dagi na bena na niente ne kito na bena ording corruption raya na yang main asan তা সহিত মধ্য barete rajana মু আহুরি খুশি অটে yen boy boy moi date যে মু ক্যালকাটার Calcutta lengan শ্রীরামপুর কলেজ রে Sirampur college lengan যেতেবেলে থিওলজি বিডি করুথিলি niate theology lengan bidi jangle nai এই মঞ্চরে থিবা মোর দুই জন ফ্রেন্ড মোর সহিত পড়ুথিলি kani aran galengana agok go kito mana bata ji sango yen jenande bagu punyang dekhuji জনে হউছন্তি bamandra ভাই জোসেফ মাঝি babunya jose maji punya এবং আরো জনে হউছন্তি baroti babunya ভাই জন কালভিন মন্ডল John Calvin Mandal আজি মু বহুত আনন্দিত আছে yen boy boy moi date এই সমস্ত ফ্রেন্ড মানকর মধ্যরে ere goi sango yen ji ati manglengan মোর আসিবার সুযোগ পাইছি kani aye bilap sele royal man yang main asan 1998 মସିহারে unjukuri Miguel 1998 अनेस्पत आयम lengan 2002 পর্যন্ত bagojar bagu sikoja মু আপন মানকর অঞ্চল পারলাখে মন্দিরে yen parla khimdi lengan for 3-4 years bagi admin sikoja মু সেই স্থাନରେ মিনিস্ট্রি করুথিলি tete yen kituna baral liye rai এবং তারপরে anta tiki মু থিওলজি বিডি করিবা পাই চালি গলি bidi ayang na bilap sele yere আর বিডি করিকি আসিলা উত্তারে bidi to kole ayira na tiki মু গসপেল ফর এশিয়া yen gospel for asia lengan যেটা ব্রজরাই নগরে ଅଛି Brajaraj nagar ngani tete dako সেই স্থাନରେ tete atukuna lengan বাইবেল কলেজর Bible college lengan প্রিন্সিপাল ভাବରେ principal baran প্রায় 6 বর্ষ কার্য করি duro minum sikoja alumni ଆଉ ଆଉ anta tiki ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳର Gajapati amane lengan jenande ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ateng dagala dangdi jadong ସେହି ସ୍ଥାନରେ kuni atukuna lengan ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି gitu kan abena yang minum sele yang lain ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ani jaman lengan sering ଅନେକ ateng maraji କିଏ ଜାଣେ ଏଇଠି ଥାଇପାରନ୍ତି pede kani atukuna lengan dokuti ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି kanate dinya minum dele 12-14 ବର୍ଷର କଥା Miguel sering Miguel bagu minum sikoja le କିଏ ଜାଣେ ଗୋଟିଏ ଲୁକରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ନାହିଁ pede ani jadong amu kani gile amala rakti aji ଯଦି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କେହି ଥିବେ baga poti jakari atukuna lengan kulin jile ନିହାତି ଏଇ ଉପାସନା ପରେ ପରେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି अवश्य gamle kani granki lati ki ambil donya arbang pe ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ itu kan kode belakang sitaran nete ଆଜି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶୀଷର ସମୟ ହଉ nami dinan ale rapsale bo rapsita ayam depe ଗତକାଲି arubari nalingan ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି agatien irai ଅନେକ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ateng tenda tulung marnya ji ଏଇ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ kani adukana rapsale opung linji ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ଗରମ ହଉଛି kani adukana lengan yang gamle tanagin deko ଜେନେରାଲି ରହିବାର ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି beli adukana bi rapsale boy boy kalkal deko ପାଷ୍ଟର ଆପଣ କେମିତି ସେଇଠି ରହିବେ gupa amaraman yang gamle titra kutin এই সমস্ত କଥା ଗୁଡାକ ଫୋନରେ ମୁଁ ପାଉଥିଲି ateng maraji dong yang phone bate na bai galam linji କିଏ ଜାଣେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ode na nambing janan ଗତକାଲି rubari nalingan ଦିନ 12ଟା କିମ୍ବା 3ଟା ବେଳେ Miguel kota ayam ori agon tanah ଯଦି ayam এই ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ambil angati alulai
ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ Kari dong nian sindin arku binasana ani sibe. ଏମିତି ଗରମ Etik akaran କେମିତି ketemu କରିବା dengan kule. କେମିତି କରିବା Ya name timbe. କେମିତି ରାତି ବିତେଇବା Ya kami togalan nale na ruku timbe. ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ୱାର୍ସ Kanate boy boy kal kal ko. କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି Bilo kituan yang kami lerap sele ani kuli. what marvelous God we have Yang kami kituan rukman lagi apa? କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର Ani ଆମମାନଙ୍କର rukman lagi bala latte lagi. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି Agate amanraji kene rukuna lagi rukun. ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି Ani ଦେଇଛନ୍ତି ko dong le nesin dong le tilang. हालेलुया Hallelujah. सब एक बार ताली दे दे परमेश्वर के लिए Kalian kudu bertajam sila kita orang apa coba? व्हाट अ ग्रेट गॉड वी सर्व Kalian iya na, amora kita orang sebat be. ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୌଣସି କଥା କୌଣସି ବିଚାର ଆସେ Agati cil le detik jam ena je. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉ Agati le kitung la nong dalam tebe. ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି Ani nelop sale cinta te kudi ସେ te. ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି Ani nelop sale os kaite. ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା Agati nage takandar dengan galuran debe. କେତେ ଜଣ ଡିସ୍କରେଜ ହେଇଯାଇଥିବେ Ate mana jelen ya nete kalai bila kita debe. କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ Yan ate mana jepede. Ate do kalkam dalam le. ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ହେଡେକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ Amang kamar jab sale suit awak kar de. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତି Tiga kitu ni din telum te. ଆମର ମାଗିବା ଆଉ ଭାବିବାଠୁ ଅଧିକ Kalian କରନ୍ତି agak bendo, apun tu misalnya ate. when we see his miracle Aina ate arum palan na. ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରିଏଲାଇଜ କରୁ Aina bahan jat kalan intimbe. ଆମେ ଜାଣିପାରୁ Alle nata de. ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ Kemain kitu kan usir karos ka. ଆମେ ସମସ୍ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ Alle kani arum pun alangan. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ Kitu kan anos kai barangan. କେହି ତାଙ୍କର ଯୋଜନାରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ Aina anos kai barana bahayate. ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି Elada kanak lahir makan ଆମେ jempe. ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି Alle goble kitu na benon nantare. ଆଉ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ Kani ayam dengan. ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି Idin tiabinan lerup se anos kai dele. ମାଥିୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର Matu kabolan. 24 ଅଧ୍ୟାୟରୁ Bangkuri aboy terlibat sering. ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିବୁଲେସନ ମହାକ୍ଲେଶ Karena ada suara kanan kanan sale. ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଥିବ Royalan siling bendako. ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ Antar tiamin gilya hati te. କାହିଁକି ଲିଡର୍ସ ମାନେ Itina sana amang kamaranji. କୌଣସି ଗୋସ୍ପେଲର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ Bangsa nabi sale benda nabi le. କାହିଁକି ଲିଡର୍ସ ମାନେ Itina sana amang kamaranji. ମହାକ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ Suara kanan kanan sale jangan nanyam benda sale berak kundele. ଆଉ ତାରି ମଧ୍ୟରେ Karena alungan. ମୋତେ ଯୋଉ ତିନିଟି ଟପିକ ଦିଆଯାଇଛି Ya ki benda ji jangan jawab di benda sale dong gitu ni ମୁଁ dele. ଜାଣିନି ଆମେ କେତୋଟି ଟପିକ ସାରି ପାରିବା Yen agak baik dajikan le jangan ji nyam tebe. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଟପିକ ହଉଛି Benda amura jangan. ଦ ଟାଇମ ଅଫ ଫଲ୍ସ ଟିଚିଂ Karena arot jangan sale. ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା Arot jangan sale. ଦ୍ୱିତୀୟ ଟପିକ ଯାହା ଅଛି Anak babu jangan itu tergo. ଟାଇମ ଫର୍ ସ୍ଥିର ରୁହ Alen irin lagi aturan pendete. ଦୃଢ ରୁହ Irin lagi aturan pendete. ଆଉ ତୃତୀୟ ଟପିକ ହଉଛି Anak yagi beran. ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେ Aman gigi jado garbina. Ondi ada garbina. ଜାଗ୍ରତ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର Kelkelan bati garbina pendete. ଏଇ ତିନିଟି ଟପିକ Kani yagi benaji. ପ୍ରଥମ ଟପିକ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ Alen ini abang jangan amdang ba. ଏଇ ଟପିକକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ Kani benaji amdang bina amang. ଏଇ ଫଲ୍ସ ଟିଚିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ Kani arot jangan ji agalam bina ଏଇ amang. ମାଧ୍ୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର Bangsa rapling Matthew kemana? 24 ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି Bakurin di terbang. ଆମମାନଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୂଳଦୁଆ Kenapa? Gerai tahu na. କାରଣ ଏଇ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ Itina sengkamankan bakurin di terbang dengan. ଯୀଶୁ ଆପଣାର Jisu nahi indeman. আগমନର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି Anak baku dah nak serangan dobling te. ତହିଁରେ Tite, ସେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାକୁ tite, Jordan yang nak ଏକ serangan. ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି Amura royal tite. ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି Amura le dobling te. ଆପଣମାନେ Ambil. କେମିତି ପଢିଛନ୍ତି Engala kino le. କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି Yang kena gelam le. ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନା Yang tak gelam ay. କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମ Bindo papar na sailingan. ଯୋଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ Ay kena papar na sailingan. ମୁଁ କହିପାରିବି Yang dobling le tite. that is the gospel of Antate bangsa doblingan na. wealth and
पुरातन्य वेल्थ धन आउ आरोग्यतार सुसमाचार अछि Papra nasa dengan nanti bitin do anak sama anak saya dengan itu. आपण द्वितीय विवरणी 28 अध्याय को पढ़िबे Baru jual ambil kamu bokuri tam jalan ayat सही स्थान रे लिखा जाए Kita ni dan aku. if you obey God Aman bagan kitu nadong mani आपण जो ईश्वरंकर कथा मानिबे aman kitu nabinan mani lene. तांकर ओबीडिएंट हेबे Aina aman ani maran dalam den. आपण को से एई समस्त विषय देबे Aku dalam kitu nadong mani te. आपण कर चांगुड़ी उछुड़िबो Sangguri nama tadi. आपण 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 कर पात्र रे बढ़िबो Do aman draku jangan sampai tadi. Lade. पुणी आपण को एई समस्त रोग हेबो नाही Karena roga menji aman dalam nama tadi nade. किंतु जानि छथि रहस्य Itu dah ada kami nagaram te पूरा पुरातन नियम रे Papra nasa dengan इंग्लिश रे जो टॉपिक लिखा है छि English leti tadi dan aku. ट्रिबुलेशन महाक्लेश Sudah kawan-kawan. धरे भी एई वर्ड नाही पुरातन नियम रे Papra nasa dengan Papra nasa tadi dan nagasa. दिस इज द वर्ड ऑफ न्यू टेस्टामेंट Karena kami nasa dengan Rabena. এই মহাক্লেশ শব্দ নিউ টেস্টামেন্ট শব্দ ওঠে Ini sudah kawan-kawan Rabena. Kami nasa dengan Rabena. এই শব্দ যিশু আরম্ভ করেছন্তি Karena Rabena Jesus dan susunan dari. নিউ টেস্টামেন্ট গসপেল Kami nasa dengan. হেলথ গসপেল নহে Karena senuka selamat nasa lete. ওয়েলথ গসপেল নহে Karena biti nasa lete. এই গসপেল Karena Rabena. ট্রিবুলেশন মধ্যে দেই Karena kawan salute air bidate. আম্মানকু নিয়ে Karena dong dan orang lepangan. আর তার মধ্যে রে Kalau kau tilingan. আম্মানকু ওভারকাম করায় And then abang mangne orang lete. Thailand orang lete. তেণু করে তো যিশু কহিলে Karena Jesus kami te. এই জগতরে তুমমানকর পাই ক্লেশ ଅଛି Jadi orang dengan ambil saya kenal kawan aku. মাত্র সাহস ধর Bindo uyum nama. মু জগতকু জয় করিয়েছি Orang nadong daily ni rai. হালেলুয়া Haleluya. হালেলুয়া Haleluya. নূতন নিয়ম Kami rasakan. ইহা হেলথ এন্ড ওয়েলথ গসপেল নহ Karena serama ada bitin apa saya. Sudah peringati. কিন্তু প্রভু আম্মানকু এই প্রতিজ্ঞা দেইছন্তি Bila itu kan kini asli tapi dong leti aja. যদিও তুমি যন্ত্রণা দেই যাব Ambil kenal kawan saya air দুঃখ bidate. দেই যাব Terukan saya air bidate. নৈরাশ্যের মধ্যে দেই যাব Ambil irgini kita air te. মৃত্যুর উপত্যকা দেই যাব Ambil keranjang atau orang salah air te. অভাব দেই যাব Kenal kawan saya air te. অভিশাপ দেই যাব Ambil naga salah এই air te. সমস্ত ক্লেশ ওঠে Karena aku teman kenal karena. কিন্তু Bindo. সাহস ধরো Uyum nama. স্টে ফার্ম Amin, uyum nama. দৃঢ় রহ Amin, irna স্থির kita. রহ Irna kita orang. অটল রহ Irna kita orang. ইউ উইল ওভারকাম অল দ্যাট Amin, dai na jante. আপন মানে এই সমস্ত অতিক্রম করে যাবে Aku teman sande ambil air. কারণ মু জগতকু জয় করেছি Kita senggam dengan orang. হালেলুয়া Haleluya. হালেলুয়া Haleluya. তেণু আমি Entah senang. আজি যেতেবেলে Angat len nangat এই dia. সুসমাচারকু দেখিবা Bangsa nabi yang gitu be. আপন মানে 24 অধ্যায়কু ভালকি দেখন্তু নিজের বাইবেল কাঢ়ন্তু Kambalan kinalai ba bokurunji terupene bangsa lagi ମୁଁ gitu. ବେଶୀ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ Ngena teng reference ati. ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର Matu kabalangan. ଏହା ହେଉଛି Kenate? ମାଥ୍ୟୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ Matu bate ni dong nade ni nade na. ଆଉ 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପରେ ଏହା ଲିଖିତ ଅଟେ Ya kudi ganti. Salah napi ki kerana ni dong nade. ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ କରି ଲେଖାଯାଇଛି Yehudi jab sara kerana ni dong nade. ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ Matthew. ଯୀଶୁଙ୍କୁ Jesus na dong. ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି Aina. Air tayo apsale. Amosia kami no. Nobdi yang dete. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି Agati aina asli da mosia kami. Irote. ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାରର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆସିବା Matthew kabalan kinol ya angat gitu be. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ Jesus na dong. ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ Yehudi ni. ମସିହା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ Mosia kami ani aroga jale. ଅଗ୍ରାହ୍ୟ kale Aina dong irjana dade. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ Antasan. ଏଇ 24 ଅଧ୍ୟାୟର Bakurin jilingan. କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ହେଉଛି Aniran dako. 23 ଅଧ୍ୟାୟ Bokuri yang kita dengan 23 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଟିକେ ଆସୁ bokuri yang kita dengan atau kurban irai belen. এই ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ Ini kita be. ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି Yesus ani naman gamte. 37 ପଦରେ 37 Bokuri miguel mulai dengan. Go Jerusalem Hey Jerusalem. Jerusalem Hey Jerusalem. ପାପବାଦୀମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରିଣୀ Amin tumbagi berjalan. Kami telah meraji. ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ Mang ben. ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ
kasih man yati kamle ପକ୍ଷ ତଳେ aina haren mengan ଆପଣା ଶାବକମାନଙ୍କୁ aina pasnian jado ଏକତ୍ର କରେ ruku te ସେପରି eti goy ମୁଁ କେତେଥର nyen dombin ଦେହର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ pasnian jado ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ruku mena sanya ruku mena sali semai କିନ୍ତୁ ya bindo ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ai gali simaje I have done a lot nyen rakut bandam le ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ten bandam le এই ନେସନକୁ ଏକ କରି ରଖିବାକୁ jati jado awal me mena sare এই ନେସନ ଯେଭଳି kani adi sang yati kamle ମସିହାଙ୍କୁ ଜାଣିବ kitu na galap jisna ବହିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ rakut belum mena san କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ binda anjat namdane ତେଣୁ antasa ସେ 38 ପଦରେ କହନ୍ତି bokul miga turun na ଦେଖ deba ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘର ambil singling ben ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି siram ben nena tate undreng lai ଏବେ ତମେ ବୁଝ anta tambien ମୁଁ galap ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ya te rai goi lai କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ elanya na tane ଏବେ ତମମାନେ ବୁଝ anta te ambien galamba ଆଉ ତାପରେ ସେ କହନ୍ତି anta ti kianinga 39 ପଦରେ ba bokul miga guchilinga କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି nyen dong ben gam tabe ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ jis kitu na nyem dengan ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି boten te yer tai ସେ ଧନ୍ୟ ani sari sendam ତୁମ୍ଭେମାନେ ambil ଏହି କଥା kara benna ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ a no obligasi ko ya ଆଜିଠାରୁ nam sare ନିଶ୍ଚୟ ajari tengam ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ dong nyen ke agje ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି jis tor kara benar gam te ତୁମର ଘର ତୁମର ହସ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା sing bin siling bin undang lai ଏବେ nami ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି nyo dong bin galam tai ଯୋଉ ଦିନ ତମମାନେ କହିବ wanta din ambin agam ମେଘମାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଦେଖିବ taru prabdam dengan jisuna anak baku dan anak ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି jisuna nyem dengan aita aman ras sri singam gam ଯେ ଯାଏ ନ କହିଛ anak sigamin agame ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ waro ki dong nyen akide ତାପରେ antati ki ସେ 24 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ani bokuri unji terban susu ଆଉ ସେ 24 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରି bokuri unji terban susu ne ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ kani ada kuna dengan ପୁରା ପର୍ବ ସାରା bo terban sikoja ସେ ଦୁଇଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି baag ben noting te ଗୋଟିଏ aboy ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଂସ kani sarebasingna asnida ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଂସ jerusalem sarebasingna asnida ଆଉ ଗୋଟିଏ aboyate ଯୁଗାନ୍ତ atanu kotina ଯୁଗାନ୍ତ atanu kotina ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ anak baku dai ଆଉ ମୁଁ nye ମୋ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ kitu na batan kapte idol ma sabak jana ma dakula maradong senta je ଇନ୍ ଡେଜ୍ ଯୁଗାନ୍ତ atanu kotina ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ anak baku di dai ଏହି ବିଷୟକୁ kana ben je ନିଜ ଟପିକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି kana te royaman dengan royaman hati lengan କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଟପିକ ଅଟେ kana te aboyana nyenengan ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ai ranjenang dengan ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବୁଲୁଛି ate aro nyenengan jedeko ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବାହାରେ jisu anak baku dai na lapsel ଯୀଶୁଙ୍କର jisu ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ବାହାରେ anak baku dai na arak kanan japsel ଚିହ୍ନ ବାବଦରେ kani arak kanan japsel ଅନେକ ଲୋକ ate en banraj ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି ate en nyenengan jetik କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ binda nami ayam ସେଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ kani anjenang alka ମାଇଣ୍ଡ ଫୋକସ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ allana tate aki ki ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ gota baranjaro ଆଖି ଖୋଲିବାର ଅଛି mar lengi hari bin de ଏବଂ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି jisu nitin game de ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ସେ ଦିଅନ୍ତି itin tate sakai lo ତାହା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ kaya nagalam binete କାରଣ itin asan gamle den ଅନେକ ane ate banraj ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ate arak baranji giden ki ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧରି ate dani saman giden ki ବିଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀର ଚେଞ୍ଜେସକୁ ଧରି kani orar anak jalan giden ki ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଧରି rajaniti marangi anak jalan ବାଇବଲର ଅନ୍ତିମ କଥା ଗୁଡ଼ିକ kani bible dengan atru kotin na ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ jisu anak baku dai na lapsel binna ରିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ai tate atum କିନ୍ତୁ ତାହା ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହଁ bineti gorte ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ ayat bible bangsara ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ bangsara bible no agi ଆପଣ ଯଦି ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ କରିବେ ate baroti akino den ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ambin agalam tado ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡ ଅଟେ। ate jordan na ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ tani bindan bunyam tanan ବାଇବଲ ପଢି bible kinole ବାଇବଲ ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି
Bible na benna number ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ଶିଖିଛି ye ni tin tin yang lera ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି anta timang lim nera କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖାଯାଏ ene ni gadiran do ପରେ tiki ଯୀଶୁ jisu ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସନ୍ତେ jisto burungan agobala ayam ningan ଶିଷ୍ୟମାନେ nyanang namaranji ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ aina timang ban ଗୋପନରେ ଆସି ପଚାରିଲେ lon la yere lewalaji ଏ ସବୁ କେବେ ଘଟିବ rakut ban angat ଏ tangat ସବୁ କେବେ ଘଟିବ rakut ban angat tangat କଣ ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି nyanang namaranji tinu walji agam tebo ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ angat jisu ଏକ ଆଉ ଦୁଇ ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ abodo babu binalan kino obling ete ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ambin yang gamle ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖୁନାହ akti depo ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି nye dombin jari tin gamle ଏହି ସ୍ଥାନରେ kana dakuna lengan ଏକ ପ୍ରସ୍ତର aboy arenga ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ aboy arenga ami kalwa ତାହା ହିଁ ଭୂମିସାତ ହେବ antinate abo majab ତାହା ହିଁ ଭୂମିସାତ ହେବ antate abo majab chete ଏହି କଥା kanya benna ଏହି ପ୍ରସ୍ତରର କଥା kanya arenga benna ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଯୋଉ ଅଛି aboy arenga alkan aboy arenga chene tin ko କୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି jisu rabin wara ben obin te ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ jerusalem serebas sera ben ଆଉ obin ସେଥିପାଇଁ antasan ଶିଷ୍ୟମାନେ nyanang namaranji ଗୋପନରେ ଆସି ପଚାରିଲେ loin la yere lewalaji ଏ ସବୁ କେବେ ଘଟିବ kana kut ban angat tangat এই ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ତର kani jerusalem serebas sera arenga କେବେ ଏହା kana angat de ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ aboy arenga ami kalwa ke abo ଏହା କେବେ ଭୂମିସାତ ହେବ angat terate siti ଏହା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ terate ridante ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି antati ki ana bagu ସେଇ ତିନି ପଦରେ yaki benarengan ଶେଷ ଲାଇନରେ tana ko benarengan ପୁଣି ani ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ aman anak bagu dayana ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କଣ do ataraku ayaman arak baranji ite ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ amang anuan bilang ଏ ସବୁ କେବେ ଘଟିବ kana kut berangan tangate ଅର୍ଥାତ୍ agrangama ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର କେବେ ଭଗ୍ନ ହେବ jerusalem serebas berangan seniran ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ do anak bagu bilang ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ aman ada yang ଆଉ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କଣ ହେବ ataraku ayaman arak ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତକୁ ଆଧାର କରି kana kut benanji ପ୍ରଭୁ se ଯୀଶୁ jisu 24 ପର୍ବ ସାରା bokurunji tenun dengan kod ସେ ଆପଣା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ani nata ajaran nati itu ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା anjing namaranji amang anuan bilang ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର amang anuan bilang ajaran bilang କେବେ ଏହି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର angat dari jerusalem serebas kan ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତର ରହିବ ନାହିଁ ani ami kana rena ଏହାର ଉତ୍ତର kana ajaran bilang ଯୀଶୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି jisun nate taro blingetin କିନ୍ତୁ bindo ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର bidana bagu anuan ajaran kan ସେ ani ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି antate rojo lagi tani tie ତାଙ୍କର ଆଗମନର ଦିନର କଥା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି aina anak bagu dayana sele ani ataro no blinge କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସର କଥା bindo serebas ngana ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି antate oblingetin ଆଉ ସେଇ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ପାଇଁ antate ajaran lagi bilang ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ambil akilo binde 34 ପଦ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ର 34 bokuri serban bokuri migal bagu nga ଏଇଠି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି jisun ti negamte ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ye jari tin gamle dam bina puntaben ଏ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ kana ko dokter ngaranji indra tagada siko ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ kaniya namiya aku amandra କୌଣସି ପ୍ରକାରେ iti janande ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ sarirande ଏହି ସମସ୍ତ kaniya ko duma ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନ agram kama jerusalem serebas na ଏବଂ asre ସେଇ ଭଗ୍ନକୁ ଧରିକି do kuni asre 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି bokuri tanmali tin ti ସେ ସବୁ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ko duma indra tagada siko ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷ kaniya amandra ji ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ sarirande ଦିସ୍ ଜେନେରେସନ kaniya amandra ji ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷ nami amandra ji ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଜିହୁଦୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଜିହୁଦୀ ଫିଲୋସଫି ହିସାବରେ ami nagaram teko jihudi ji ani rol be namre calendar nya ଜିହୁଦୀ ଜାତିଙ୍କର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ jihudi jati ji agni sam namre ଗୋଟିଏ ଜେନେରେସନ bo ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ bo biringa କେତେ ବର୍ଷ dejing minimum de କେବେ ଏଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି aga japo ami nakirol le agi one generation is equal to how many years anta dejing minimum
Very good, thank you. Bala senta. 40 ବର୍ଷ Bakuri minno. 40 ବର୍ଷ Bakuri minno. ଆଉ ଯୀଶୁ Jisu. ଜେରୁସାଲେମର ଭଗ୍ନାବଶେଷର କଥା Jisu na kani srebasina na atana pura abena asli na abena. AD 33 ରେ କହୁଛନ୍ତି Kanati jis Bokuri Miguel boy salo naim na abikte. 33 ରେ କହୁଛନ୍ତି Bokuri Miguel boy salo naim. ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ Ditte atukuna. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା Ne bagi ne bende. এই বর্তমান পুরুষ Kani aman abirinda. বিনষ্ট ହେବ ନାହିଁ Kana aman raji sarir. যে পর্যন্ত ଏହା ঘটে ନାହିଁ Aga tisube karate nozara na be. ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ 40 ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ Kani bakuri minno mata mai bende. କେତେ ହେଇଯାଉଛି 70 ହଉଛି କି ନାହିଁ 70 ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି Ta sangai biran. ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70 ରେ Yakuri gal ji minno ayam liga. ଜେରୁସାଲେମ 68 ଜେରୁସାଲେମ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର Jerusalem. ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 70 ରେ Yakuri gal ji minno ayam liga Jerusalem srebasina. ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା Romi jibate. ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ସେନାପତି Romi jamang ଟାଇଟସ୍ ଦ୍ୱାରା Titus bate. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ Kudban. ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ Jerusalem srebasina to. ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ Jerusalem. ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଆଗଲା Apa majan absir. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ Jisu. ଏଇ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ Jadi bakuri jita. ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ସେ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି Anin Jerusalem absir. ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି Ani gamte. ଏଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ Kani amin mari jamang liga. ଅନେକ ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବେ Deng man raja amin de kote ji. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ଆସିବ Aga tikuna yaman yerta. এই ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ Kani 15 ପଦ Miguel yagi dengan. ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ Ambil ayante. ଦାନିଏଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା Daniel tumak imbaran ଉକ୍ତ bakti. ଉତ୍ସନ୍ନକାରୀ ଧୂନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ Kani absir. ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ଦେଖିବ Mari terpura lagi te. ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି Tene ekindale. ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାହେବ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି ଫଟଫାଟ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି Road idol mara khali nahi. ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ ଭାଇ ବି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ପଢିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ Ai ji बढ़िया मनसा के ମୁଁ କିଛି ଠକି ପାରିବିନି ତାହାର ଅର୍ଥ ଆମର ସୌରା ଭାଇ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଠକି ପାରିବିନି ଓକେ ଯେତେବେଳେ Agante. ଏ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ Daniel kambol ni kau ଏ deh. ଘୃଣ୍ୟ ପଶୁ କଥା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଛି Tene kuri jontu rapsa liga. ଏହା ବି Kanate. ସେଇ ସମୟର କଥା ଅଟେ Kuri ayam liga nabe. ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ ସମୟ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ Jerusalem serebas. ଟାଇଟସ୍ ସେନାପତି Aina senumaran. ଧ୍ୱଂସ କଲେ Rapsiran deh. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେରୁସାଲେମର ନଗର Kutub Jerusalem. ମନ୍ଦିର Serebasina. ଧୂଳି ହେଇଗଲା Dhuli dale. ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ Jerusalem serebasina. ଯାହା ଅଲ୍ଟର ହେଇକି ଥିଲା ଅଲ୍ଟର ଯଜ୍ଞବେଦୀ Tene aranga dekule. ସେହି ଅଲ୍ଟରରେ Tene aranga. ଘୁଷୁରିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଗଲା Tete kambun aro kaluban deh. ସେଇ କଥା ଯୀଶୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି Jisu kara bina tene. ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ Tambi. ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ସମସ୍ତ ହେଇଛି 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ସମସ୍ତ ହେଇଛି Yakuri gal jemin ma ayam liga karate. ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ Premier dokki tora bat. ଏହି ଅଂଶକୁ ଧରି Kani abenan pangla. ଅନେକ ପ୍ରିଚର ମାନେ Ate baksana bling mar. ଫିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି ଫିକ୍ସନାଲ ପ୍ରିଚିଂ କରନ୍ତି ସେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେଟା ଗୁଡ଼ା Antate alera jadi. ଫିକ୍ସନାଲ ପ୍ରିଚିଂକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ Pura ta jado. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ Jisu karate କୌଣସି obligasi. ଛଳନା ନାହିଁ Tene tate. ଆଉ ସେ ଏହା ବି କହନ୍ତି Karena tani gamte. ସେତେବେଳେ Kuna ayam liga. ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଥାନ୍ତି Tete Juda Pradesh ngade kulit. ପର୍ବତମାଳାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ Ini berubah yereti. ଜେରୁସାଲେମ ଆଉ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଜେରୁସାଲେମ ଆଉ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ Jerusalem do Juda Pradesh liga. ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ ସେନାପତି Aji Rom. ଟାଇଟସ୍ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି Titus satate adin derete. ଆପଣମାନେ Kuna ayam liga. ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ପର୍ବତକୁ Ambil berubah yerba. ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ସେ Ambil dong bil kapni. ନର ହତ୍ୟା ହେବ Menrana do ରକ୍ତ kerana. ନଈ ବହିବ Ate nyam pede. এই সমস্ত ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ এই ସବୁ ଘଟି ଅଛି Tate yak dia di minum. ପୁଣି
Tadi ki ସେ କହନ୍ତି berobling te ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଥାଏ botin te beling le ସେ ଆପଣା ଘର ଭିତରକୁ ai asing bang ଜିନିଷ ପତ୍ର ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ jana bar apan biras ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ ai soro aite ଯେ କ୍ଷେତରେ ଥାଏ botin te janong le kote ସେ ଆପଣା ଚାଦର ନେବା ପାଇଁ ai asing te apan biras ଲେଉଟି ନ ଯାଉ baro ki eto aite ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛ botin te wan ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖୁଛ Kenapa gitu? ଏଇ ଘଟଣା ଜାଣୁଛ Kenapa gelap? ପଳାଏ ରଖ Ambil lupa. କାରଣ ସେଇଠି ଯଦି ରହିବ Bukan ambil tidak kulit. ନରହତ୍ୟା ହେବ Itu sendiri itu. ସେଇଠି ଯଦି ରହିବ Tidak kulit deh. ରକ୍ତର ବନ୍ୟା ବହିବ Ambil nyaman. ଯୀଶୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ Jisun karate. ଜେରୁସାଲେମର ଧ୍ୱଂସ ବିଷୟରେ Jerusalem asli itu. ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ Aini gamte. ଆଉ ସେ ଏହା ବି କହନ୍ତି Paranin gamte. ସେହି ସମୟରେ Kula yang lengan. ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ Berinte ସ୍ତନ୍ୟଦାୟୀ Do memena. ବୟସମାନେ Alinji. କ୍ଲେଶର ପାତ୍ରୀ Alinji. ଏଇ କଥାକୁ ବି Kari jangan ate. ଅନେକ ପ୍ରିଚର ମାନେ Ate nyeranti mereka. ଯୁଗାନ୍ତ କଥା ବୋଲି କହନ୍ତି Ate atropo. ଏହା ନୁହେଁ Karate. ଏହା ନୁହେଁ Ate. ଏହା ସେହି ସମୟର କଥା Ate kula yang ଯୋଉ ସମୟରେ Wata yang lengan. ଟାଇଟସ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲା Aito sari iraite. ଯଦି ତାହା Bagar kurate. ଶୀତ ମାସରେ ଘଟୁଛି Bagar tate. ଜେରୁସାଲେମରେ ଭୟାନକ ଶୀତ ହୁଏ Jerusalem kurate sehingga. ତ୍ରାହି ପାଇବ ନାହିଁ ତମମାନେ Ambil tete. Dekule aroti. ଯଦି କେହି Bagar botija. କୌଣସି ନାରୀ Bagar botija. ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି Rang rong dekule. ତା ପାଇଁ ଏହା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଟେ Tata tenap selek. ତା ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ Ain amin bilang. ତାକୁ ଧାଇଁ ପର୍ବତକୁ ପଳେଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ସହଜ ନୁହଁ Tata panglente. ଏହା ସହଜ ନୁହଁ Panglente. ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି Tata Yesus roblingte. ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି Tata Yesus roblingte. ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ସେହି ସମୟରେ Yesus kenapa? ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ Nanti surah kenapa? ଆଗରୁ କେବେ ଘଟି ନଥିଲା Anga jak mengerti. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଲା 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ Tata yang pun diganti salam legendele. ମାତ୍ର Bindo. ଏଇଠି ଆଉ ଏକ କଥା ବି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି Mau biar nanti lagi tahun gamte. 22 ପଦରେ Bokuli bagu lagi. ଆଉ ସେଇ ସମୟ Kuna yang mengan. କେବେ ଉଣା କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା Bagar dalam surah. ତେବେ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ Kani orang. ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ Dalam surah jaga. ମାତ୍ର ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ସକାଶେ Bindo sereda ସେହି mereka. ସମୟ ଉଣା କରାଯାଇଛି Kuna dalam surah ଏଇ କଥାକୁ ବି Kenapa benar? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସହିତ Karena bagu lah. ତୁଳନା କରାଯାଏ Maite. ନୁହେଁ ସେଇଟା Bindo ja. କାରଣ 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ Kita sangat ya. ଅଲରେଡି ଜେରୁସାଲେମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚ ୱାଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ Atas tembra. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି Yesus kerasa enggak? ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ Sereda mereka. ଏଇ ସମୟ ପୁରା କରାଯାଇଛି Atas tembra. ଆଉ ସେଇ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ Boleh sereda mereka. ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ Atas tembra dunia. ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଉତ୍ତାରେ Yang diganti salam latiki. ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସୁସମାଚାର ଯିବ ଆଉ ଲୋକେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ Orang ayah yang mereka. That is the meaning. Mandaji. Ayah. That is the meaning. Kulina keram kamu. ଆଉ ଏଇଭଳି Bara oke. ସେ ଜେରୁସାଲେମର ପତନର କଥା Jerusalem asli itu ସେ nak ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି Dia dari nanti. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ Bar pernah yang mereka. ଯେଉଁମାନେ Botinti. ଗୋଟିଏ ସମୟରେ Body yang. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ Ki Krishna. ମସିହା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ Masih akan jaya sih. ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ Itu kalau jaya. ଅନେକ ସେଇ ସମୟରେ କହିବେ Kuna yang mereka gamte sih. ଏଇ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 23 ପଦରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖ Kuna yang mereka. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ Krishna tine. କିମ୍ବା ସେଠାରେ Batiti. କେହି ଯେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିବ Bukan putih jadong ତେବେ mereka. ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ Tata ambil ada dong nih. କାରଣ Tidak senggam deh. ଜିହୁଦୀମାନେ Jutin ji. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ Krishna ada. ମସିହକୁ Masih ada. ଏକ ପଲିଟିକାଲ Rajaniti. ରାଜନୈତିକ Rajaniti. ରାଜା Raja. ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା Berendra. ବୋଲି Gamle. ସେମାନଙ୍କର Ani ji. ଚିନ୍ତା Ani ji apa berarti? ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ Benda jauh tilis. ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ Barata ani ji. ଅନେକ କହିବେ Tem beraji kam. ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆସିଗଲେ Arab lu mana ini? ମସିହ ଆସିଗଲେ Masih lagi lagi. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ Krishna. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ରକ୍ଷା କରିବେ Ani dong nih lo nanti. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି Itu kan gamte. ଏଇ ସମସ୍ତ ଉପରେ Karena aku tuh pernah melihat. ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ Adi dong nih. କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ Jorda Krishna mereka. ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ Jorda tumaki mereka. ଉଠି Ini dilin. ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ Atenya orang mana? ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ Atenya berapa maji? ଦେଖାଇବେ Al opening tadi gak ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ Baka dilin den. ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା Sereda mereka calon calon den. ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ Baro gottu ji.
SBCM ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ SBCMS ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନବୀ ଆୟମ ଲଗା ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟର ପ୍ରଚାରକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନବୀ କରପୁର ଆୟମ ଲଗା ନଫସରେ ବଂଶର ବିମରେ ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଇ ଆମନ ରାଜି ଫଲସ ଟିଚିଂ ଦିଅନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଜନକ ତିତ୍ତି କଣ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କି ମନରାଲେ ଜି ଆରି ଜାଣିବା Read your Bible. ଆର ଜିଲମ ତି Read your Bible. ବାଇବଲ କିନଲ ବା ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଯାଇଛି ବାଇବଲ ନିରବନି ଗଣ୍ଡକୁ ଯେ ଏଇଭଳି ହେବ ଏନା ଗଡେତି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ଜଲଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଏତାଏ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ ଜଲଟା ଜନକ ଇଏତାଏ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯିବ ସେଟା ମନ ଜାଡ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆଙ୍ଗା ତିକରା କୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦେ ପ୍ରଭୁ 25 ପଦରେ କହନ୍ତି କୋକୁଡି ମଲେ ଲଗନ କାମ ଦେଖ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଉଛି ଆତ୍ମା ତି ଡଂ ବେଙ୍ଗାଲମ ଲବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ୍ବେ ନମି ଆଗଲମ ତେପ ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାଇ ବସନ କରେ ଆଇ ବସି গজা କେତେ ଜଣ ଉଠି ଆତେ ମରାଜି ରେଣ୍ଡିଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କ୍ଲେମ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଆତେ ମରାଜି ଗତି ଯୀଶୁ ଗାମ ଲବିନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଉଠି ଆତେ ମରାଜି ରେଣ୍ଡିଲେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଇ ଜଲଟା ଜନକ ତିତ୍ତି ମନୋନୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆତେ ସେରେରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆତେ ଗେନାଲମ ডাকি খ্রিস্ট ଓ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ও পাঁচটা কে ଓ ଲିଡର ଆଜ୍ଞା এ আমার আমার ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଜାଣୁନା আম গোপা মারন বংশ জেনে করে ସେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ନା আরিন জো এটা জেনে নাতি ସେଇ gospel ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଚାଲେ আই না জেনে না লাঙ্গ রকো তেতে জেনে ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି পুরি তেতে অপুন সকাইতে ସେ ବଢିଆ ଶିକ୍ଷା আই ଦେଇଛନ୍ତି। লাঙ্গ জেনে নাতিতে ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ପଢିବେ বড় কমলা দম কিনলে কিলো লাই ସେମାନେ ମହା ଚିହ୍ନ আনি যা দেম রূপং লদমান ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ আই যে রূপং দানি বাড়া ଯୀଶୁ କହିଲେ যিশু গাবে ସେଥିରେ ବି ତମେ ଆସ ନାହିଁ আমবে না তা তাদের তো ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ এক তুমি লোক কি ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି যিশু গাবে ଫଲସ ପ୍ରଫେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବେ তো জলদা তুমি মানে নিতা ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବେ জলদা খ্রিস্ট মানে জলদা নিরং মানে ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଭୁଲେଇବେ এই বেনাজি বাতি দমে এই ସମସ୍ତରେ ଆସ ନାହିଁ না কুটুম আদি দমে এই ସମସ୍ତରେ ପଡ ନାହିଁ না কুটুম না ପ୍ରଭୁ already ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି কিন্তু এর কারণ অব্লিগেটি ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଇ ଗାଁରୁ କ'ଣ ଆମେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପାର ହେଲା ପରେ ଗଜପତିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଏକା ଦେଖିଛୁ ಮನೆ ಬಾಬಿನ ರೋಡ ಜಡ ರತ್ಯ ಗಲಮಾನ್ಯ ಮುಂಜು ಗುಲಸ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಗಜಪತಿ ಬೈ ಇವೆ ಸತ್ತಾನ್ ತುಲಬನ್ ತುಂಬಿಲ್ಲ ଆମର ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ನೀನು ಪರ ಬದತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ ಐನ ಡಂಗ ಅಮ್ಲಾಯ್ ଏମିତି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏନେ କହ ଆରପୁର ଆମଗାନ ଦେଖೋ ଲୋକଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟନା ବାରଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ନିକରେ ଆରପୁର ଆମଗାନ ଆମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁ ଆଜ୍ଞା ଗତେ ୱାଟ ଆରପୁର ଆମଗାନ କୋଟି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଲଦା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଜଲଦା ତୁମେ କି ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଜଲଦା ଜନ ମାନେ ଆସିବା ବହୁତ ସହଜ ଆଜି ଆପଣ ଇଏ ଇଏତା କାରଣ ଆମର ପାଖରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବଢିଆ ଅଛି ଇସନା ଆମେ ଇଏ ଅଫସର ବଂଶର ଟିଟଲାଗଡ଼ ଯଦି ଯିବେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହେ నేను వాటిలోకి తినే టిట్లాగడ ରେଲୱେ ଜଙ୍କସନ ଅଟେ ଏତେ ରେଲୱେଟାକୁ ଦିନକୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରେନ ଆସେ ଯାଏ అదే శ్వాస అయ్యేత ట్రైన్ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ టిట్లాగడనే ଏନ୍ଏଚ୍ ଅଛି ఎన్హెచ్ రకు ଆଉ ବହୁତ ଗାଡି ମଟର ଯା ଆସୁଛି ଗାଡି ଯେତେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ସବୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଭଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବା ସହଜ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭଳି ମତେ ଲାଗେ କାରଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏହା ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଆସିବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବ ପାହାଡ଼କୁ ବି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଆସିବ ପାହାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାୱାରଫୁଲ ଅଟେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଆମେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଆସିଗଲେ
कहउछंती जंगल देखो ताहा जानिबा बहुत आवश्यक अटे अंतत अगला मिसराई साइड ताहा जानिबा बहुत आवश्यक अटे अंतत अगला मिसराई साइड जेतेबेले जुगांतर कथा आसिला अगते अतरपाय मना बेने 24 नंबर अध्याय रे कने बकुडी उंजी तरुणगा दुईटी कथा बागु बेना प्रथम वर्ड जोटा मु कहिथिली आत्मा बेना जरा बिनलाई ट्रिबुलेशन सुडा करा महाक्लेश सुडा करा आ द्वितीय वर्ड होची अन बागु बेना डिसेप्शन भंड जलदान छलना भंड जनालदान मिथ्या जनालदान এই দুইটি कने बागु बेना যিশু अन्य जो कथा गुडी को कहिसंती बिना जो लिगे भूमिकंप हेबो महामारी हेबो योरलांडे रोलिंग अंडे कोन एटा किछि नुवा कथा कि कनाते तमे बिरंपो युद्ध हेबो स्थान समुंदे कनाते तमे बिरंपो 2000 वर्ष भितरे 12000 सारा पृथ्वी केते थर युद्ध देखिलानी कने ओरारना तेल समुंद गनी जंडले दुईटी विश्व युद्ध सरी गलानी बाबू विश्व युद्ध तकोले आहुरी मध्य ओके जना अम्बानकर पृथ्वी रे कने ओरारना रशिया यूक्रेन युद्ध चालीछि रूसिया रो यूक्रेन सरुन जाते पालेस्टाइन लिबानन युद्ध चालीछि पालेस्टाइन रो लिबानन सरुन देते इस्राएल पालेस्टाइन युद्ध चालीछि इस्राएल रो पालेस्टाइन सरुन देते जो समय राजा माने थिले व्हाट टाइम में राजा युद्ध चालीछि ए युद्ध किछि नुवा कथा नुहो सरुन नबे तमे आपण केबे भाबिबे नाही आबे जाना रूसिया और यूक्रेन भितरे युद्ध हेले रूसिया रो यूक्रेन सरुन देते आ केही जदी ओके बगर बती व्लादिमीर पुतिन को लाटिन मारो 666 बोली कहिले डोंट बिलीव दैट पुरुष याकुल आदे तमे एटा चालीछि कराते न्याले कोन पृथ्वी रे महामारी कोरोना आगरु आसी नाही बोला कने ओरारना नागा जापो गुडाय महामारी आसीछि अते सुडा रोलिंग येराइते फ्लू गुडा का आसीछि महामारी अते सनीडन जाता येराइते इबोला आसीछि इबोला तन्ना इबोला येराइते बार्ड फ्लू आसीछि स्वाइन फ्लू आसीछि स्वाइन फ्लू येराइते केते थर अते तनो पृथ्वी लोक माने कहिसंती कने ओरार हमरा जी हमजे एबे जुगांत कने आतर कोटी ना जेतबेले हगाते प्रथम विश्व युद्ध भी हला सुना विश्व युद्ध ले अनेक ख्रिस्टियन कहिले अते ख्रिस्ट माने जी हमजे एबे जुगांत कनाते तरको जेतबेले द्वितीय विश्व युद्ध हला हगातर बाबू अनेक ख्रिस्टियन कहिले अरे ख्रिस्ट माने जी हमजे एबे जुगांत कने आतर को ए माने रोइते जेतबेले नगाते महामारी आसिला सुरा रोलिंग येराइते भूमिकंप आसिला यूरलांड रे महाबात्य आसिला अते गोलिंग रे एबे जुगांत कने आतर कोटी ना 2000 वर्ष धरि एटा चालीछि 12000 न्याले कराते न्याले येराइते न्याले चालीछि आ एटा चालीथिबो कराते न्याले लकु दे जेतेबेले हमें 2000 मसिया को एंट्री कले आतले 12000 बन रुलाइबे मसिया बन रुलाइबे 1998 रे जेतेबेले थिले 1998 आमे रुलाए भाबंतु त सेतेबेले आ गोटे भाइरस आसीथिला अंता ना बुनिया अवसर एले नागनी बा इंटेलिजेंट ओटे से कहि पारिबा टेक्निकल भाइरस सेटा बोगा बोते जा टेक्निकल भाइरस आधुनिकीकरण भाइरस सेटा अंता तो भाई वायरस ही जो माने पढिचंती ना सुनिथिले बोते दाखिनाली ना मिलता अगलम टाइम Y2K year 2000 ये 2000 करते मिनिमम तापर किछि संख्या नाही ओके ती जाता जुगांत होई जिवो आता ना आज को वर्ष रे अछु आमे वन लेना 2025 2000 जुगांत होई छि नाही एई सब भ्रांत शिक्षा गुडी को आपण माने विश्वास करंतु करा खुद जोड़े लेना आदि तो में प्रभु यीशु कहिले यीशु का में एई 24 अध्याय जदि बारंबार पढिबो गोकुल जी आते 12 की एई स्थान रे आपण माने देखिबे दिने हम नोट आगिते एहा कनाते प्रसव वेदना कनाते प्राण गुरु आसुसुनान माय एहा कनाते प्रसव वेदना प्राण गुरु आरंभ मात्र आसुसुनान माय तार अर्थ कोन जानि छथि कना ग्राम गमन इतना ग्राम तेपो मां मानू पचारे दियंतु यहां जानो वाल बाजी जेतेबेले सेमाने प्रेग्नेंट થઈ जानती आते आज प्राण गुरु ने लगुते जेतेबेले प्रसव वेदना आरंभ हुए आते प्राण गुरु ने अनुसुरान करता है केते कष्ट होते देती आक्रमण कर केते जंत्रणा होते देती आक्रमण कर केते दुख होते देती गरु कल्पना केते क्रंदन समाने का आते जन करता है सही मां को कोनी आएगा ना पचारिबे तो वाल बना छुआ जन्म हला परे आते पश्चिम कोते सही कष्ट को से कोनी आक्रमण करना नाली अनुभव करे कि आइम तेपो सही मां को पचारिबे तो कोनी एगना तो वाल बा जेहेतु प्रसव वेदना यथेष्ट
गठे Perangguran nak kena tem ke द्वितीय संतान मु आ जन्म करिबि नै एंती कोनोसी मा कहंती कि Ana bago tama rokinya nak kulai. Nai. Odi jai tiga do kubo. এই সমস্ত Kena kundu ba. প্রসব বেদনার আরম্ভ মাত্র Perangguran na anusuna na. যদি মা Boga yanje. এই সমস্ত Kena kundu ba. যন্ত্রণা দেই জীবন সত্ত্বে Kani akana kena salah ayat na. গোটে ছুয়া পরে বি Okay boy pasina api. আর গোটে ছুয়া জন্ম করিবাকু Okay boy pasina aku dina. আনন্দ সহিত রেডি হই যায় Ay de maya ba tos kaitin je. এক্স্যাক্টলি ঠিক সেই Mana? মণ্ডলী মধ্য Ranu kunjana. এই যুদ্ধ Kena kena sarun. এই বিভিন্ন প্রকার মহামারী Kena kundu ban. Runingan. এই বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণা Kena kundu kenal kenal. কষ্ট নেই যেতে পারে যায় Ya kenal kenal sedang. প্রসব বেদনার আরম্ভ হতে তাহা Hati perangguran na anusuna. Anusuna ba. কারণ Itirasan ka le. তাহা সরি গলে Ay na ron dengan. মার বেদনা সরি গলে Ma ya kan anusuna to kone na tiki. কোন হুয়ে Itin dete. ছুয়া জন্ম হুয়ে Pasien kurte. ছুয়া জন্ম হুয়ে Pasien kurte. এক্স্যাক্টলি Ete koi na. এই প্রসব বেদনা Kari kapon anusuna. মণ্ডলী প্রতি যাহা আছে Ranu kun among bara yitanye. তাহা যেতেবেলে সরিব Agate to kurte kurane. নিউ জেনারেশন উইল কাম আউট Tamme. Kena dina yitanye. নিউ বিলিভার্স উইল কাম আউট Tamme dina bara yitanye. নূয়া আত্মাঙ্কর শক্তি গুড়িক হব Aten tamme jargana jiya. Arnati yitanye. গডলিনেস বৃদ্ধি পাইব Kitu mana? Agora ji mana dete. পবিত্রতা বৃদ্ধি পাইব Manarinan mana dete. কারণ এই প্রসব বেদনারে Kara itirasa ka kani. মণ্ডলীকু জীবার অছি Ranu kun salah yitine. খ্রিস্টিয়ানকু জীবার অছি Kristu bara ji salah yitine. তারপরে যাই Anta tiki. যিয়ে সেইটু বাহারি আসিব Odi to basur dumli yita. যিয়ে ধৈর্য ধরিব Ay moti to sail. লেখা যায় সে পরিত্রাণ পাইব Ali tina hiyo ndo Lekha jaya sa uddhar paibo. Rakun nyampe. that is the new generation Anta tina tamme kanila. that is the new people Anta tina tamme manranji. that is the new chosen race Anta tina tamme sanetna দেওগরি মণ্ডলী Kani amra man এই aro. সমস্ত Manam akun ba. নিহাতি ঘটিব Akun ba tangat tina. নিহাতি ঘটিব Tangat tina tangat আর tina. ইয়ার মধ্যে Anta tiki. মণ্ডলীকু ଯିବାକୁ হব Ale ranu kun asan bine tina. কিন্তু Bindo. যেତେବେଳେ Angante. ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଛି Aro jana taniye ne. ଦୟାକରି Babsinga. ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ପଦ Bible na ଗୋଟିଏ bokara. ଅଂଶ Awai bena. ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାକୁ ଧରି Jisu na bena kani bokudunji. କେହି କହିବେ କେହି କହିଦେବେ Boga goti joping lai dire. 2000 ମସିହାରେ ଯୁଗ ଶେଷ Kani atalpur ai mana lulai de. ଯୁଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତାରେ ଯୁଗ ଶେଷ Arab babu biswa judo nati ki. କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଯୁଗ ଶେଷ Kani corona nati ki. Don't believe. Don't believe. Kena tadi dome. ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ Tadi dome. କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି Kena sengamne kitun ga. 36 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ Bokuri migal yagi langi. କିନ୍ତୁ Bindo. ସେହି ଦିନ Una dina ଓ lenga. ଦଣ୍ଡ ବିଷୟ Kunia atana kata. କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ Boti jagala baji. ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ Ruangan tisianji. କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା Ore awanan jalan de. ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ Akalame. କେବଳ Gota bindo. ପିତା ଜାଣନ୍ତି Wan sata galamte. ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନତି ଅଟେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ Nyen ମୋର gati. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନତି ଅଟେ ବିଲିଭର୍ସ ମାନେ Nyen dong bil ଯୁଗ gati. ଶେଷ ଉପରେ Terpura ayamana. ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଉତ୍ତାରେ Jisu nahan babu rayna. କିଏ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷାକୁ ଫିକ୍ସନ ଭଳିଆ ଫିକ୍ସ କରିଦଉଛି Boga goti jaganati deti kamla punna. Don't believe. Adi dong ne. Don't believe. Adi dong ne. এই সমস্ত ভণ্ড শিক্ষা Gati jolda jangan na. ভণ্ড ভাববাদী অটନ୍ତି Jolda tumba gimera na. ভণ্ড শিক্ষକ ଅଟନ୍ତି Jolda jangan maranji. ଜାଣିଛନ୍ତି Agalam te po. ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର Kani ayam dengan. ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଅଟେ Kudum sir suda. Jolda jangan timar niti deti. ମୁଁ ଯଦି ଡିନୋମିନେସନ କହିବି Boga nyen aw puna ni maranjam tai. କିଏ ଜାଣେ ସେଇ ଡିନୋମିନେସନର ଲୋକ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମୁଁ ବାହାରିଲା କ୍ଷଣି ଯୁକ୍ତି କରିବେ ମୋର ସହିତ Boga etik aman aja pada boleh ni nangat nyedu. ମୁଁ ସେଇ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ Nyen kurate abadi binap sala nisu. ମୁଁ ସେଇ ଡିନୋମିନେସନ ମାନଙ୍କର ନାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ Kuni arota komren jam sala ngomling ai. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ସ ଆଇଡିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବି Bindo jena sui bina jo. କେମିତିକି ଆପଣ ତାହା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଜାଣିବେ Yang jam sui ma. ତ ଏଇ ଶିକ୍ଷା Kani anya nangan. ଯାହା Identi. ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରିବେ Ambine ne ko jam. ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ehaku କହିବେ Boga bekra bira. once saved ଥରେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛ Ani boga boto mara nok lunyang be. forever saved Abo majab anak lunyang be. ଥରେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛ
bangsa galam ranukunduku टिटलागढ़ चर्च रो सब विश्वासी माने Titlagod ranukundu kunduk highly educated anja tengin namar highly qualified anja tengin namar सही चर्च रे kuni agitala प्रभु मते सेवा देवार शिक्षा देइसंती kitman abana alumbe एपरि कि ena godo सही चर्च को मध्य kuni ranukundu jana एही भंड शिक्षा kani ajonda jana आसे yepa कारण मु आगरु आपण मानकु कहिछि yen amati no mingalam lai मु आपण मानकु एहा जणाइछि yen amati no mingalam lai जे अम्मा के पाखरे mangle जेहेतु कम्युनिकेशन बढ़िया अछि ani jamung banji aten सेति निमंते yatin sel bangsa ko सेति निमंते kuna sang अम्मा के पाखकु ani jamung bang ए शिक्षा आसीबा kani anjana na yirbe सहजते abang yir आमे min ellen दया करी abasim gamle ए भंड शिक्षा kani ajonda marenji जहां जहां atinti थरे उद्धार पाई गले odinti botamar napunya सब दिन निमंते उद्धार पाई जाइछो to bayam sarani napunya तेनु antasan तमरो कौनसी पाप pintu nam काउंट हेबो नाही okiti ja jani गिनती sanate किया जीव नाही jani sanate जेहेतु प्रभुकर अनुग्रह itna sanga me kituna sui mai एते प्रचुर अटे जे ena koi suno na kudo तमे उद्धार पाइला उद्धारे aman dharan ko nanya तमे व्यभिचार करो aman jundar barang मर्डर करो aman kamni चोरी करो aman jumbur डकैती करो aman jumur अधार्मिक जीवन काटो irnoita barang किछि किछि असुविधा ete नाही je kalkalpe जदि एही भली शिक्षा किए दउछि bogale ena anjana bogal tilbe ninje इनन देया titin na आपण ताको कहि दियंतु आउ आसीबार दरकार नाही am yir domai gambas जोसेफ भाई आउ मु jose bunyan benyen श्रीरामपुर रे पढिला बेले